କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଘରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପୂରା ପରିବାର। କେନ୍ଦୁଝର ଘସିପୁରା ଥାନା ନଦୁଆଁ ଗାଁର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଯତୀନ୍ର ମିଳୁନି ପତ୍ତା। 3 ଦିନ ତଳୁ ଅଚାନକ ଘରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଘର ଖୋଜାଖୋଜି କରି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି, ତଥାପି ପୁଅର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଘସିପୁରା ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘରେ କୌଣସି ଝଗଡ଼ା ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ଓ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯତୀନ୍ ଘର ଛାଡ଼ିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର। कहीं खोज नहीं खबर नहीं फोन भी नहीं सी फोन भी लगुनि स्विच ऑफ देखा कुआ जाइए तार अता पता भी पाऊँ क्षीर बिस्कुट खाई झड़ा झांटी किसी ना तार से कुआड़े गला राति जाके अनेलु का कम जाइए कम को भी आसनी राति 12टा जाके भी अनेलु का सांगसाथी कुआ जाइरी सांगसाथी भी कुआड़े भी जाइनि सब आड़े खोजिलु सांगसाथी पचारू ये समस्ते मना कले जो पुटी जाइए ता ना जतीन साहू सेमती बयस 19 वर्ष आउ से 3 दिन है कूड़े जाइए तार पता पाइनु आउ से कौन बंधु बांधव भी जाइना क्षीर बिस्कुट खाई जाइए आउ किसी आसी ना घर को सेपटे जाइए तो जाइए आम तुम किसी कहबू ना रागिनु से खाई तो जाइए सीटा आम 3 दिन है खोजुचु नयांत हो गलुनी कौटी पाऊनु जदि से भिडियो देखु थाए देखिकी पलि आसवा कथा पलि आसु थाना एफआईआर देकी